अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मन्नान है और मैं बच्चों के शोबे से गुज़श्ता 10 साल से मुंसलिक हूँ। आज जो हमने वीडियो बनाई है उसमें टॉपिक है टाइफाइड फ़ीवर या जिसको एंटेरिक फ़ीवर कहते हैं। आज के टॉपिक में और आज की वीडियो में हम टाइफाइड क्या है, आम बुखार में और टाइफाइड बुखार में क्या फ़र्क है, टाइफाइड बुखार की क्या अलामात हैं, कैसे तशख़ीस होती हैं, क्या इलाज होता है और इसकी प्रिवेंशन या एहतियात कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आम तौर पे हम सब के जहन में होता है कि जो भी बुखार है वो टाइफाइड बुखार है। अमूमन हर बुखार जो है वो टाइफाइड बुखार नहीं होता। हमारे पास मरीज़ आते हैं 15-15 दिन से कोई दवाइयाँ इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें ना टाइफाइड पॉजिटिव है और हमें हम हर साल को ये टाइफाइड होता है और हम इंजेक्शन लगाते हैं तो ठीक होता है। तो अमूमन जो टाइफाइड बुखार है उसकी अलामात क्या हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइफाइड बुखार में जो है सबसे पहले तो तेज़ बुखार होता है और ये 1-2 दिन का बुखार नहीं होता, कम से कम आपको हफ्ता या इससे ज़्यादा से बुखार होगा। बुखार के साथ जिस्म में थकन, मतली की कैफियत, उल्टी आना, जिस्म में दर्द और भूख का ना लगना और भूख का ख़त्म हो जाना, प्यास का ना लगना, ये अलामात हो सकती हैं। अब जो हमने टाइफाइड बुखार है या एंटेरिक फ़ीवर है, हमने इसकी जो तशख़ीस कैसे करनी है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो आम तौर पे टेस्ट विडाल यूज़ होता था इसकी तशख़ीस के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट ने उस पर बैन किया क्योंकि उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हर किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन, दायमी इन्फेक्शन में वो पॉजिटिव होती हैं, जिसको हम IgG कहते हैं। तो IgG कहते हैं और उसमें जैसे टाइफाइड डॉट टेस्ट के नाम से टेस्ट होता था तो वो करते हैं। लेकिन अब रिसेंटली जो है इस टेस्ट को बैन कर दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से हर किस्मी बुखार, जो बेशक किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे कि गले का ख़राब होना, कोई भी पुरानी खांसी, तो उसमें IgG पॉजिटिव आती थी तो हर कोई एक टेस्ट की रिपोर्ट ले आता था कि डॉक्टर साहब ये देखें हमारा टाइफाइड डॉट टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें ना टाइफाइड का कोर्स पूरा करवा दें। तो सबसे पहले ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने भी अब इस चीज़ पे बैन लगा दिया है, पंजाब हेल्थ केयर ने, कि आप टाइफाइड डॉट कोई भी लेबॉर्ट्री नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो सबसे टेस्ट है इम्पोर्टेंट और वो है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर की जो रिपोर्ट है वो एक तो हमें बताती है कि टाइफाइड बुखार है या नहीं। कम से कम पहले 10 दिन में ब्लड कल्चर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। दूसरा हमें ये पता चलता है कि टाइफाइड जो एंटीबायोटिक है, कौन सी एंटीबायोटिक हम देंगे तो ये जो टाइफाइड है वो काबिल इलाज होगा, ठीक है। और इसके दौरान में जब हमने ब्लड कल्चर भेजा हुआ होता है तो हमने एक एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिकल थेरेपी में जो भी हमें लगता है कि अभी हमारे एरिया में इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं है, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, तो उनमें हम कोई ना कोई एंटीबायोटिक एम्पेरिकली स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमारी ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आती है जिसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी पॉजिटिव आते हैं तो हम
اسی کے مطابق جس کے خلاف اینٹی بائیوٹک کے خلاف رجسٹر نہ ہو تو ہم وہ اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو اس میں کہ جو انٹیرک فیور ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، اس کی کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں۔ کمپلیکیشن ہے کہ اگر تو یہ لمبے عرصے سے بخار ہے تو اس میں یہ ہے کہ آنت کا پھٹ جانا، جس کو ہم ٹائیفائڈ پرفوریشن کہتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے۔ کوئی انسفلائٹس ہے کہ دماغ کی سوزش، گردن توڑ بخار، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہڈیوں تک بھی انفیکشن پھیل سکتا ہے، جس کو ہم آسٹیوملائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کا انفیکشن، لنگز کا انفیکشن، یہ بھی اس کی کمپلیکیشنز میں آتا ہے۔ اب جو ٹائیفائڈ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ ہے مضر صحت کھانا کھانا، اور حفظان صحت کے اصولوں پہ ہم بالکل عمل نہیں کرتے۔ جیسے ایک عام سی سادہ سی بات ہے کہ ہر کسی کو کہا جاتا ہے کہ پانی ابال کے استعمال کریں، پانی ابال کے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اور سبزیاں جو ہے وہ اپنے جو ہے کچن گارڈن، جس طرح ہے کہ گھریلو سبزیاں استعمال کریں، بازار کی خوراک کھانے اور سبزیاں کم سے کم استعمال کریں۔ اور اگر آپ سبزیاں لے بھی آئے ہیں، پھل لے بھی آئے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح صاف پانی سے دھوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پکائیں۔ اور زیادہ جس طرح ہوٹلز وغیرہ کے کھانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ کوئی حفظان صحت کے اصولوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں نے آپ کو اور ساتھ یہ ہے کہ جو پخانہ کرنے کے بعد جو ہماری سینیٹیشن کا عمل ہے، سینیٹری میجرز ہیں، وہ ہمارے بالکل نہیں ہیں، ٹوائلٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ صفائی کا زیادہ خیال رکھیں۔ واش روم جانے کے بعد اپنے اور بچوں کے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو اس کے بارے میں ٹائیفائڈ کے بارے میں چیدہ باتوں کو بتایا ہے۔ تو اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید پوچھنا ہو کہ ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں مزید کیا علاج ہے، کیا مزید ریسنٹ ایڈوانسز کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ہمارا ہر ٹائیفائڈ فیور کی بیس پہ ٹریٹ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور یہ نالج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائیفائڈ فیور اصل میں ہے کیا۔ تو ہم اس بیماری کا جو خاتمہ ہے وہ صفائی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان باتوں پہ عمل کر کے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔